बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आओ कुछ सीखें। तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ कुछ सीखें में खैर मकदम है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे तमाम दोस्तों को खैर मकदम कहते हैं और हम अपने यूट्यूब चैनल पे 3-4 कोर्स करा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला कोर्स किताबत कोर्स और दर्स कुरान और हदीस कोर्स, और इसके बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद टीचिंग कोर्स। यानी खिताबत के बारे में बताएंगे कि खिताबत क्या है, खिताबत कैसे की जाती है। अगर आप खिताबत सीखना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए और आप मवाद कहाँ से इकट्ठा करें, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। और दर्स कुरान हदीस, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का दर्स कैसे दिया जाता है, अहादीस मुबारका का दर्स कैसे दिया जाता है और उनकी तैयारी कहाँ से की जाती है, कैसे की जाती है, क्या टाइम होता है, क्या सब कुछ हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद टीचिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि कुरान मजीद कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को। हरूफ जो अबजद हैं, हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ बा ता सा, इनको पढ़ाने का तरीका क्या होता है। क़िराअत के साथ आप बच्चों को कैसे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पढ़ाएंगे, ये सब कुछ हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने इस चैनल पे बयान करेंगे, सब कुछ आपको सिखाएंगे दोस्तों। लेकिन आपने हमारा ताउन करना है। अगर आपका ताउन हमारे साथ रहा तो इंशाअल्लाह एक दो मेरे जहन में और भी कोर्स हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आपका ताउन होता रहा, आप हमारे चैनल पे विज़िट करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और हमारे वीडियो देखते रहे, तो इंशाअल्लाह मैं वो कोर्स भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या कोर्स कराना चाहता हूं और वो कैसे करूंगा और वो कोर्स कौन कौन से होंगे। लेकिन बातें बहुत हो रही हैं। आज पहली चीज़ खिताबत के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं कोर्स करूँगा। तो इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री आपको कोर्स करूँगा। क्यों, मेरे जहन में जो चीज़ होती है मैं दूसरों तक पहुँचाने के लिए मैं तैयार हूँ इंशाअल्लाह। आप भी ताउन करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी ये वीडियो देखते रहें तो इंशाअल्लाह एक दिन आप मुक़र्रर बन जाएंगे, ख़तीब बन जाएंगे। तो बातें बहुत हो गई हैं, आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी ख़तीब बनना चाहते हैं, आप भी अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपके पास इल्म है लेकिन आपको बोलना नहीं आता, आपको तकरीर करने का ढंग नहीं आता, तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये पहली वीडियो आज बना रहा हूँ, तो आप वीडियो देखते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक न एक दिन आप बहुत बड़े ख़तीब बन जाएंगे और आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस उम्मत के मुबल्लिग़ बन जाएंगे, आप इस उम्मत के दाई बन जाएंगे। तो लोग आपकी खिताबत को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पसंद करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खिताबत है क्या चीज़, खिताबत क्या चीज़ होती है। क्योंकि जब तक हमें खिताबत का इल्म ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि खिताबत क्या चीज़ होती है, तो आगे हम इल्म को हमारा हासिल करना फजूल है। हम इल्म हासिल तो कर सकते हैं लेकिन इल्म हासिल करना ये बेकार जाएगा। इस वजह से सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि खिताबत है क्या चीज़। मेरे दोस्त, खिताबत कहते हैं वाज कहने को, नसीहत कहने को, इस्लाह करने को। यह खिताबत का माना होता है। वाज कहना, खुतबा पढ़ना, नसीहत करना, इस्लाह करना, यह खिताबत का हुआ लुग़वी मानी। लेकिन इस्तिलाही माना खिताबत का ये है कि इंसान अपने दिल की बात दूसरे तक पहुँचाए। अपनी दिल की बात दूसरे तक पहुँचाने का नाम यह खिताबत है। खिताबत के अंदर यही चीज़ होती है कि इंसान के दिल के अंदर जो चीज़ होती है, इंसान एक बड़े मजमे के अंदर अपने दिल की बात खोल कर बयान कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि खिताबत से मुराद वो बयान है जो लोगों को गरमाए। खिताबत से मुराद वो बयान है जो लोगों को गरमाए, किसी बात को वाज़ह करे,
کسی امر کا یقین دلائے، کسی بات کو واضح کرے، کسی امر کا یقین دلائے، دوسرے لوگوں کے دل کے اندر بات کا اثر پیدا ہو، یہ خطابت کی بہت تعریف جامع ہے۔ آپ خطابت سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی سیکھیں کہ دوسرے کے دل کے اندر اثر کیسے پیدا ہوگا، یہ بات آپ ضرور ذہن نشین کریں۔ تو گویا کہ خطابت ایک ایسی چیز ہوئی جس کے ذریعے انسان بے حس قوموں کو، یہ خطابت بے حس قوموں کو چوکاتی ہے، جذبات کو جگاتی ہے، جذبات کو ابھارتی ہے، دلوں کو گرماتی ہے، حوصلوں کو بڑھاتی ہے، دکھ میں تسکین پیدا کرتی ہے، بگڑے ہوئے اخلاق کو سنوارتی ہے، گری ہوئی قوموں کو ابھارتی ہے، اٹھاتی ہے، محفلوں کو کامیاب بناتی ہے، دینی اور سیاسی جلسوں کو پر لطف بنا دیتی ہے۔ یہ خطابت ہے۔ تو خطابت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں تک اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا جائے، انسانوں تک اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا جائے، یہ خطابت کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ تو خطابت کی تعریف اور اس کا مقصد اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر چیز کی غرض و غایت اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے بھی، اس کے اندر بھی آپ کبھی لالچ مت کیا کریں۔ خطابت کے ذریعے اگر اللہ رب العزت کی رضا ہوئی تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ خطابت کی آگے تقریر کیسے کی جاتی ہے، خطابت کیسے کی جاتی ہے، تقریر کرنے کے جو طریقہ ہوتا ہے، ابتدائی طور پر 4 قسم پر خطابت کی جاتی ہے، تقریر کی جاتی ہے 4 طریقوں سے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ابھی کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، صاف ظاہر نہیں ہوں گے، پہلی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن آپ بھی انشاءاللہ پکے خطیب بن جائیں گے، مقرر بن جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ اگر کومنٹس کرنے کا طریقہ نہیں آتا یا کومنٹس نہیں کرتے تو میرا واٹس اپ نمبر بھی ہے، تو آپ واٹس اپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا فیس بک ہے، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی کوئی پریشانی ہو، کوئی سوال ہو، آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں اس پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو اجاگر کرنا ہے، آپ کا دماغ جو بندھا ہوا ہے اس کو کھولنا ہے آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ ایک نہ ایک دن ہم نے خطیب ضرور بنانا ہے۔ تو آپ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔